Yadi kuya, yadi ang charger ha. Oh, yadi charger. Yadi po. 50. 50. Yeah, 250. Pero wala naman siguro man. Pero mo na babata. 40. Kaya yadi ang charger, yadi oh. Tapos hindi mo i-charge oh. Ayan oh. 6 to 7 hours. Pag nalubat. 6 to 7 hours. Ha? Ano po? Ano po? Full charge oh. Opo. Okay. Oh. Okay na. Okay na? Ha? Ito na, tinuro ko na. Oh. Yan yung charger, yan yung manual ha. Oh. Salamat. Tsaka inili, ay man pares bagasan mo doon na pag pinultrutol mo, dalagan line. May delayed siya kasi e-bike. Ha? Oh. Tapos line, ang pagpadalagan, line si sagad baga. Pinik-pitik lang kasi e-bike. Kaya pag sinagad mo, lemon madalagan talaga si makas kasi e-bike eh. Okay na? Okay. Sige sir. Sir, helmet. Para helmet. Pag subdivision lang ano. Amo na yun na. I-steady mo lang na yun. Steady mo lang yun sa daw.